अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिल्लो वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलम शब-ए-रोज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। खबरों को तफसील से देखने से पहले पेश हैं अहम सुर्खियाँ। शाही इमाम अहमद बुखारी ने मोदी को दिखाया आईना, कहा मुल्क को नफरत के तूफान से बचाने वज़ीर आज़म को मुसलमानों की बात होगी सुनना। मणिपुर में एक और खातून की इज्तिमाई आबरू रेज़ी, हज़ारों ख़वातीन एहतजाज में उतरी सड़कों पर। सुप्रीम कोर्ट में अपोजिशन इत्तेहाद को लफ्ज़ इंडिया इस्तेमाल करने से रोकने वाली दरख्वास्त खारिज। इस्लाम मुखालिफ सोशल मीडिया पोस्ट से मध्य प्रदेश के रतलाम में कशीदगी, एहतजाज करने वाले मुसलमानों पर केस दर्ज करने की धमकी। और गुमराहकुन पोस्ट करने पर सुदर्शन न्यूज़ का एडिटर गिरफ्तार, गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर के खिलाफ फैला रहा था झूठ। जामे मस्जिद दिल्ली के शाही इमाम अहमद बुखारी ने मुल्क में नफरत के तूफान पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर जोर दिया है कि वो मुसलमानों के मन की बात भी सुने। शाही इमाम जामे मस्जिद में जुमा का खुतबा दे रहे थे। अपने खुतबे में शाही इमाम ने नूह तशद्दुद, चलती ट्रेन में पुलिस जवान की दहशतगर्दी और दीगर वाक़यात का जिक्र करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह को मुस्लिम दानिश्वरों के साथ बातचीत करना चाहिए। शाही इमाम ने कहा कि मुल्क की सूरत हाल तशवीशनाक है और नफरत का तूफ़ान मुल्क में अमन के लिए संगीन खतरा पैदा कर रहा है। वज़ीर आज़म के रेडियो प्रोग्राम मन की बात का हवाला देते हुए बुखारी ने कहा कि आप अपने मन की बात कर रहे हैं, मगर आपको मुसलमानों के मन की बात सुनने की भी ज़रूरत है। अहमद बुखारी ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि फ़िरक़ावाराना तशद्दुद और नफ़रत से निमटने के लिए क़ानून कमज़ोर साबित हो रहा है। एक अक़ीदे के लोगों को खुलेआम धमकाया जा रहा है। मुसलमानों के बाइकआउट पर मुश्तमिल पंचायतें मुनक़िद की जा रही और उनके साथ तिजारत और कारोबार को ख़त्म करने का ऐलान भी किया जा रहा है। शाही इमाम ने अफसोस का इजहार किया कि हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान ताल्लुक़ात ख़तरे में पड़ गए हैं। बीजेपी मुखालिफ पार्टियों के इत्तेहाद को इंडिया का नाम देने की मुखालिफत करने वाली दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। जस्टिस संजय किशन कौल की सरबराही वाली बेंच ने अर्जी पर गौर करने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि ये अर्जी गैर ज़रूरी शोहरत के लिए दायर की गई थी। बेंच ने अर्जी गुजार से कहा कि आप कौन हैं और इस मामले में आपकी दिलचस्पी क्या है। अगर इंतखाबी ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी होती है तो इलेक्शन कमीशन के पास जाए, आप सिर्फ पब्लिसिटी चाहते हैं। जस्टिस किशन कौल ने कहा कि अदालत सियासत में अखलाकियात का तयन नहीं करेगी। ये अफसोसनाक है कि लोग इस पर वक्त ज़ाय करते हैं। आपको बता दें कि 26 पार्टियों के इत्तेहाद को जब इंडिया का नाम दिया गया तो बीजेपी लीडरों और ख़ुद वज़ीर आज़म ने इस पर एतराज़ ज़ाहिर किया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से दरख्वास्त मुस्तरद करके मुखालिफिन के दांत खट्टे कर दिए हैं। मणिपुर में एक और खातून के साथ इज्तिमाई आबरू रेज़ी का मामला मंजर-आम पर आया है। ये वाक़या 3 मई को चौराचंदपुर में पेश आया था। अफसोसनाक वाक़े का इल्म होने पर मणिपुर के हज़ारों ख़वातीन ने सड़कों पर उतर कर एहतजाज किया और शर्मनाक वाक़े की CBI जाँच का मुतालबा भी किया। एहतजाज का ऐलान मैते ख़वातीन की तंजीम मीरा पाइबी ने किया। इस तंजीम की लीडर M विलिंदा ने कहा कि वो हमेशा किसी भी कम्युनिटी, चाहे वो मैती हो या नागा या फिर कुकी कम्युनिटी की ख़वातीन के साथ जिनसी बदसलूकी करने वालों के साथ इंसाफ की मांग और एहतजाज हमेशा करती रही है। एहतजाज में शामिल ख़वातीन ने कहा कि शरपसंदों की जानिब से 3 मई को खातून की इज्तिमाई असमत रेज़ी के वाक़यात की सख्ती से मज़म्मत की जाती है। इस होलनाक वाक़े में ज़िंदा बच जाने वाली लड़की ने 9 अगस्त को पुलिस को अपनी हालिया शिकायत में इल्ज़ाम आयद किया था कि उसके साथ मर्दों के एक ग्रुप ने इज्तिमाई असमत रेज़ी उस वक्त की जब वो दूसरे लोगों के साथ अपने जलते हुए घर से बचकर जा रही थी। मुतासिरा लड़की फ़िलहाल एक राहत कैंप में है। उसने ये भी कहा कि अपने और अपने ख़ानदान की इज़्ज़त और वक़ार को बचाने और समाजी नाइंसाफ़ी से बचने के लिए अब तक उसने इस वाक़े को ज़ाहिर नहीं किया था। पिछले महीने मणिपुर में 4 मई को मर्दों के एक ग्रुप की जानिब से 2 ख़वातीन की बरहना परेड का दिल दहलाने वाला वीडियो मंजर-आम पर आया था। सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद मोदी हुकूमत की नाकामी पर काफ़ी तनक़ीदें भी हुई, यहाँ तक कि इस मामले में पार्लियामेंट की कार्रवाई को तक मुअत्तल करना पड़ा। मोदी हुकूमत के नए इंडियन जस्टिस कोड बिल की मुखालिफत करते हुए साबिक़ वज़ीर क़ानून कपिल सिब्बल ने इल्ज़ाम आयद किया है कि बरतानवी दौर के इंडियन पैनल कोड की जगह लेने वाला इंडियन जस्टिस कोड बिल सियासी मकसद के लिए लाया गया है। सिब्बल के मुताबिक ये बिल पुलिस के ज़ालिमाना इख्तियारात के इस्तेमाल की इजाज़त देता है। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस तरह के क़ानून लाने के पीछे हुकूमत का एजेंडा मुखालिफिन को खामोश करना है। मरकज़ी बीजेपी हुकूमत ने फ़ौजदारी क़वानीन में तब्दीली करते हुए जुमा को लोकसभा में IPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह 3 नए बिल पेश किए हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कपिल सिब्बल ने एक ट्वीट में कहा कि BNS 15 से 60 या 90 दिनों तक पुलिस तहवील की इजाज़त देता है।
سبل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے ذریعے حکومت اپنے مخالفین کو خاموش کرنے اور اپنے ایجنڈے کو نافذ کرنے کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے آخری دن لوک سبھا میں 3 نئے بل پیش کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ اس سے انصاف کی راہ ہموار ہوگی۔ مدھیہ پردیش کے رتلام میں سوشل میڈیا پر اسلام کے تعلق سے قابل اعتراض پوسٹ کرنے پر مسلمانوں کے ایک ہجوم نے رتلام پولیس اسٹیشن کا گھیراؤ کیا تھا، لیکن بجائے ریاستی حکومت فوری ایکشن لیتی، احتجاج کرنے والے مسلم افراد پر کیس درج کرنے کی دھمکی دے رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شرپسندوں نے نفرت پھیلانے کی غرض سے ایک قابل اعتراض پوسٹ اپلوڈ کی تھی، جس کے بعد مشتعل افراد نے احتجاج کیا۔ حالانکہ پولیس نے اسلام مخالف پوسٹ کرنے والے شخص کو گرفتار کیا، لیکن احتجاج کرنے والے افراد کے خلاف بھی کیس درج کرنے کی تیاریاں جاری تھی۔ 9 فرقہ وارانہ تشدد کے بعد افواہوں کا بازار گرم کرنے والے شرپسندوں کے خلاف پولیس نے کارروائی شروع کر دی ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی کے طور پر سدرشن نیوز کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر کی گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ یہ گرفتاری گروگرام کے کرائم برانچ کی طرف سے کی گئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم مکیش کمار نے گروگرام کی پولیس کمشنر کلارام چندرن کے خلاف سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس یعنی ٹویٹر پر ایک گمراہ کن پوسٹ کی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مکیش کمار کے خلاف 9 اگست کو IPC کی مختلف دفعات کے تحت FIR درج کی گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق مکیش کمار نے ٹویٹ کیا تھا کہ گروگرام پولیس کمشنر کو مبینہ طور پر الجزیرہ نیوز چینل سے کال موصول ہوئی ہے اور ان پر ہندوؤں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ کال موصول ہونے کے بعد وہ اس قدر دباؤ میں آ گئی کہ انہوں نے ہندوتو تنظیموں کے کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا تھا۔ اور ناظرین، اب کچھ عالم شب و روز کی جھلکیاں۔ پاکستان کے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سینیٹر انوار الحق کاکڑ کو پاکستان کا 8واں نگران اعظم مقرر کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے سابق اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کا کہنا ہے کہ نگران وزیر اعظم کے لیے انوار الحق کاکڑ کے نام پر اتفاق ہوا ہے اور وہ اتوار تک اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیں گے۔ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے انوار الحق کاکڑ کی بطور نگران وزیر اعظم تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ برطانوی پولیس نے ایک مسجد میں آگ لگانے پر 2 کم عمر شرپسندوں کو گرفتار کیا ہے۔ دونوں پر شبہ ہے کہ انہوں نے یہ حرکت مسلم دشمنی اور نسل پرستی کے تحت کی تھی۔ واقعہ نارتھ بروکس کی مسجد میں پیش آیا تھا۔ حالانکہ اس واقعے میں کوئی شخص زخمی نہیں ہوا تھا اور آگ پر قابو پا لیا گیا تھا، لیکن تب تک آگ سے مسجد کے قالین اور پردے جل چکے تھے۔ اس ماہ کے اواخر میں سعودی عرب میں ایک عالمی کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے، جس میں اعتدال پسندی کا پیغام دیا جائے گا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے مذہبی امور، افتاء، مشائخ اور ان کے درمیان روابط کے عنوان سے اسلامی کانفرنس کے انعقاد کی منظوری دی ہے۔ یہ کانفرنس مکہ مکرمہ میں 26 اور 27 محرم کو ہوگی، جس میں 85 ممالک کی نمائندگی کرنے والے 150 علماء اکرام، مفتیان اکرام، مذہبی جماعتوں کے رہنما سمیت اسلامی انجمنوں کے سربراہان اور بین الاقوامی یونیورسٹی کے اساتذہ، دانشوران اور ماہرین تعلیم شرکت کریں گے۔ کانفرنس میں اسلام کی اعتدال پسندی تعلیمات کے فروغ، اعتدال، انتہا پسندی کے مسلم معاشرے پر اثرات، تدارک، تنزل، انتہا پسندی اور دہشت گردی سمیت دیگر مسائل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ 2 روزہ کانفرنس میں اسلامی رواداری اور بقائے باہمی کے اصولوں پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ تو ناظرین، یہ تھی ملی وائس کی بھارت اور دنیا سے مختصر لیکن منفرد اور اہم ترین خبریں۔ آپ کو خبریں کیسی لگی کمنٹ کرتے ہوئے ضرور بتائیں۔ آپ سے پھر ہوگی ملاقات نئے بلیٹن یا اسٹوری کے ساتھ۔ تب تک عبدالوہاب اور ملی وائس ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔